जय जगन्नाथ पिलाने। तो आजिकार क्वेश्चन रोचे ओडिशार अर्क क्षेत्र केउठार अवस्थित। ठीक अच्छे, आजिकार जो जेके क्वेश्चन रोचे स्टार्टिंग प्रश्न रोशार अर्क क्षेत्र केउठार अवस्थित। ठीक अच्छे, ऑप्शन रोचे ए गंजाम, बी पुरी, सी कोणार्क, डी कटक। ओडिशार अर्क क्षेत्र केउठार अवस्थित बा केउठी अवस्थित? यार उत्तर रोचे सी कोणार्क। कोणार्क को अर्क क्षेत्र बोली कहा जाए ओडिशा रे। ठीक अच्छे, सेकेंड आसीबो ओडिशार विहंग विहार केउठी अवस्थित? ओडिशा रे विहंग विहार कोउठी अवस्थित? ए गोपालपुर, बी चिलिका, सी नंदनकानन, डी भितरकनिका। विहंग विहार कोउठी अवस्थित? बी चिलिका। चिलिका विहंग विहार रे अवस्थित। ओडिशार स्वर्ण क्षेत्र क्या कहा जाए? ओडिशार स्वर्ण क्षेत्र क्या कहा जाए? ऑप्शन रोची ब्रह्मपुर, कटक, महांगा, भुवनेश्वर। ऑप्शन रोची ब्रह्मपुर, कटक, महांगा, भुवनेश्वर, जेटा को स्वर्ण क्षेत्र बोली कहा जाए। आंसर रहिबो महांगा। महांगा होची स्वर्ण क्षेत्र। ओडिशार इस्पात सहर केउठी अवस्थित? ओडिशार इस्पात सहर कोउठी अवस्थित? ऑप्शन रोची राउरकेला, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, कटक। इस्पात कोउठी अवस्थित? तार आंसर रहिबो ए राउरकेला। राउरकेला रे हमरो इस्पात सहर। ओडिशार बाणी क्षेत्र केउठी अवस्थित? ओडिशार बाणी क्षेत्र केउठी अवस्थित? तो तार ऑप्शन रोची नवरंगपुर, कटक, खाली कटक, और बालेश्वर और जगतसिंहपुर। नवरंगपुर, कटक, कटक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर। तार आंसर रहिबो जगतसिंहपुर। ठीक अच्छे, सेमिति ओडिशार स्वर्ण त्रिभुज क्या कहा जाए? ओडिशा रे स्वर्ण त्रिभुज क्या कहा जाए? ऑप्शन रोची कोणार्क, पुरी, खोर्धा, पुरी, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क। स्वर्ण त्रिभुज क्या कहा जाए? आंसर रहिबो पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क। ठीक अच्छे, तो ओडिशार साबर क्षेत्र केउठी अवस्थित? ओडिशार साबर क्षेत्र केउठी अवस्थित? कटक, कोरापुट, भंजनगर, फुलबाणी। यार आंसर रहिबो बी कोरापुट। कोरापुट है साबर क्षेत्र। ओडिशार भातहांडी क्या कहा जाए? ओडिशार भातहांडी क्या कहा जाए? ऑप्शन रोची ए कंधमाल, बी कलाहांडी, सी मयूरभंज, डी बरगढ़। ठीक अच्छे, अरे आंसर रहिबो डी बरगढ़। बरगढ़ होची आम ओडिशार भातहांडी बोली कहा जाए। ओडिशार कला पागोड़ा क्या कहा जाए? ओडिशार कला पागोड़ा क्या कहा जाए? ऑप्शन रोची धवलेश्वर मंदिर को, लिंगराज मंदिर को, कोणार्क सूर्य मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर को। आंसर कौन आसीबो? आंसर आसीबो कोणार्कर सूर्य मंदिर को ओडिशार कला पागोड़ा बोली कहा जाए। ओडिशार काश्मीर क्या कहा जाए? ऑप्शन रोची ए गोपालपुर, बी पुरी, सी मालकानगिरी, डी दारिंगबाड़ी। ओडिशार काश्मीर क्या कहा जाए? तो यार आंसर आसीबो डी दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी को ओडिशार काश्मीर बोली कहा जाए। ओडिशार शंख क्षेत्र केउठी अवस्थित? ओडिशार शंख क्षेत्र केउठी अवस्थित? ऑप्शन रोची ए गोपालपुर, बी पुरी, सी कोणार्क, डी बालेश्वर। ओडिशार शंख क्षेत्र केउठी अवस्थित? तार उत्तर आसीबो बी पुरी। पुरी को शंख क्षेत्र बोली कहा जाए। ओडिशार धला पागोड़ा क्या कहा जाए? ओडिशार धला पागोड़ा क्या कहा जाए? तो ऑप्शन आसुची ए
ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଧଳା ପାଗଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ବି ରାଉରକେଲା, ସି କଟକ, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ରାଉରକେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଏ କେଉଁଝର, ବି ସମ୍ବଲପୁର, ସି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ବି ସମ୍ବଲପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଏ ଯମୁନା, ବି ତୃଷ୍ଣା, ସି ମହାନଦୀ, ଡି କାବେରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ବି ପୁରୀ, ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଡି ଯାଜପୁର। ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ସାଲେପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଉଁଠି ଭଞ୍ଜ ବିହାର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆର ବି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 19 ଓଡ଼ିଶାର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି ଯାଜପୁରକୁ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭଳି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ହିମାଳୟ, ବି ପୁରୀ, ସି କପିଳାସ, ଡି କୋଣାର୍କ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି କପିଳାସ। କପିଳାସକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏମିତି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ।